अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारे पास एंशिएंट सिविलाइजेशन हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक है मेहरगढ़ सेटलमेंट। इसमें हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द टाउन प्लानिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर सोफिस्टिकेटेड। कि जो टाउन प्लानिंग है इंडस सिविलाइजेशन की तहजीब को क्यों इतना खुशहाल समझा जाता था। टाउन प्लानिंग का मतलब होता है कि वहाँ के लोग किस तरीके से रहते थे, उनका रहने का तरीका अंदाज, उनका वहाँ का क्लीनलीनेस सिस्टम, उनकी वहाँ की ट्रेड वगैरह, जो भी उनके सोशल लाइफ है जिसमें वो रहते हैं वो किस तरह की थी। तो इसका आंसर है द excavation of Indus Valley civilization cities named Harappa and Mohenjo-daro provide insight into the aesthetic sense and advanced development of the people in this valley। सबसे पहले इसकी पहली लाइन में सिविलाइजेशन के स्टार्ट में मैंने सी नहीं राइट किया, तो आप वो राइट कर लीजिएगा। इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के दो मशहूर शहर जिनका नाम हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो था उसके बारे में डिस्कस किया। इसमें जो मेन दो लफ्ज़ हैं वो है एस्थेटिक सेंस एंड एडवांस डेवलपमेंट। एस्थेटिक सेंस का मतलब होता है एक वो चीज़ जो हम ख्वाबों और ख्यालों में सोचते हैं और वो बहुत खूबसूरत होती है। ये एक किस्म इन दो शहरों की खूबी बयान करने के लिए बताया गया है। दूसरा है एडवांस डेवलपमेंट। एडवांस डेवलपमेंट का मतलब ये है कि वो लोग अपने दौर के लिहाज से बहुत आगे थे। ठीक है, अच्छा, अब इनमें ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो इनको एडवांस बनाती थी, और वो है पहली है द स्ट्रीट्स वर वाइड एंड मेड ऑफ बेक ब्रिक्स। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा एक ब्रिक्स होती हैं बिल्कुल लाल रंग की होती हैं ईंटें, और उनको भट्टी में चलाया जाता है तो उनका जो रंग है वो दूसरी आम सादा ईंटों की निस्बत ज़्यादा डार्क, और तो इनकी जो गलियां थी वो बहुत चौड़ी थी और बेक्ड ब्रिक से बनी हुई थी, जो कि बहुत मशहूर है और बहुत खूबसूरत दिखता है। हमारे पास दूसरी लाइन है, देयर वाज अ वेल ऑर्गेनाइज सीवरेज सिस्टम। यहाँ पे जो सीवरेज सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज था, यानी कि जैसे हमारे पाकिस्तान में जब बारिश होती है, ठीक है, पानी से भर जाती है सड़कें, तो वहाँ पे इस तरह का कोई सिस्टम बहुत ज़्यादा हाई था कि उन्हें किसी किस्म की इस तरह की मसलों मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता था। नंबर 3 है, क्लीनलीनेस वाज हाईली वैल्यूड इन द टाउन्स ऑफ द इंडस वैली। कि वहाँ के जो लोगों में सफाई को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, विच एरियाज डिड मेहरगढ़ सेटलमेंट हैव ट्रेडिंग लिंक्स विद। अच्छा, अब जिसके बारे में उन्होंने ये पूछा गया है कि उनकी ट्रेडिंग लिंक्स किसके साथ थे, यानी वो कौन से शहरों के साथ तिजारत करते थे। इसका आंसर है द पीपल ऑफ मेहरगढ़ हैड ट्रेड लिंक्स विद नॉर्दर्न अफगानिस्तान, नॉर्दर्न ईरान एंड साउदर्न सेंट्रल एशिया। ठीक है, नॉर्दर्न का मतलब होता है जनूबी, जनूबी अफगानिस्तान, जनूबी ईरान एंड शुमाली एशिया। इसमें आप नेट से सर्च कर लीजिएगा कि इसमें कौन कौन सी सिटीज आती हैं। अगला क्वेश्चन है, द इंडस पीपल वर इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस, प्लीज प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर दिस स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो इंडस पीपल सिविलाइजेशन के लोग थे वो माशी लिहाज से बहुत खुशहाल थे, तो आपने इस स्टेटमेंट को डिफाइन करना है, उस स्टेटमेंट की तफसील से बताना है कि वो क्यों खुशहाल थे। इसका आंसर है, दे आल्सो केप्ट एनिमल्स फॉर देयर मिल्क एंड मीट सच एज बफेलोज, goats, camels and fowls। Apart from farming and animal rearing, the people also cultivated cotton and used for weaving cloths। This shows that people of this civilization were economically prosperous। वहाँ के लोग गोश्त गोश्त और दूध हासिल करने के लिए उन्होंने पालतू जानवर रखे हुए थे। उन जानवरों में ऊंट, बकरियां, गाय, भैंसें शामिल थी। इसके अलावा वो लोग जो हैं एनिमल जानवरों की एनिमल्स रेयरिंग करते थे और वो कपास वगैरह उगाते थे, कपास की काश्त करते थे, जिससे वो कपड़े वगैरह का कारोबार करते थे। कपड़े की लाइन है, दिस शोज दैट पीपल ऑफ द कल्टिवेशन वाज इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस। इसी वजह से जो कि जाहिर करती है कि वो खुशहाली माशी लिहाज से बहुत खुशहाल थे। क्वेश्चन है हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, लिस्ट द डेवलपमेंट पीरियड ऑफ मेहरगढ़ सिविलाइजेशन। आपने मेहरगढ़ सिविलाइजेशन की जो तहजीब है उसके आपने तरक्याती दौर जो है जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की थी और उनके बारे में बताना है। मेहरगढ़ पीरियड, पहला उनका दौर था 7000 से लेकर 5500 बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, ईसाइयों की आमद से पहले उनका पीरियड था, और वो थे नियोलिथिक थे। उस पीरियड को नियोलिथिक पीरियड कहा जाता है जहाँ पे बर्तनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, उनको इस चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। दूसरा है मेहरगढ़ पीरियड 2, वो है 5500 से लेके 4800 बीसी तक, वाज अ पीरियड ऑफ डेवलपमेंट दैट इवेंचुअली लेड टू द कॉपर एज।
یہ وہ دور تھا جس میں کاپر جیسی دھات کا استعمال کرنا شروع کیا گیا تھا اور کاپر کی جو ہے وہ ایجاد کی گئی تھی. آگے ہے بہرگڑھ پیریڈ 3 4800 سے لے کے 3500 تک. اور یہ جو ہسٹری ہے از دا پیریڈ آف ڈیولپمنٹ دیٹ ایونچولی لیڈ ٹو دا کاپر ایج. اور یہ جو ان کا دور ہے یہ بھی کاپر ایج کی ایجاد سے ہی ریلیٹڈ ہے. اگلا کوشچن ہے ہمارے پاس وٹ از دا جیوگرافک لوکیشن آف دا انڈس سویلائزیشن از ماڈرن ورلڈ. اب آج کل کی دنیا میں آپ نے بتانا ہے کہ جو انڈس ویلی سویلائزیشن تھی وہ کون تھی اور آج کل کے موجودہ دور میں ان کون سے شہر آتے ہیں اور وہ کن شہروں کے قریب تھی, یعنی ماڈرن آج کل کی دنیا میں اس کی لوکیشن کیا ہے, وہ کہاں پہ ہے. ان 1922 an English archaeologist named Sir John Marshall found the traces of the Indus Valley civilization. 1922 میں ایک انگلش آرکیولوجسٹ جو کہ آرکیولوجسٹ ان کو کہتے ہیں جو کہ زمین پر ریسرچ کرتے ہیں, جن کا نام تھا سر جان مارشل, انہوں نے انڈس ویلی سیویلائزیشن کے بارے میں تحقیق کی اور اس کے بارے میں بتایا ہے کہ آج کل کے دور میں یہ کون کون سے شہروں کے قریب ہے. اچھا, جو اس میں ہڑپا شہر ہے وہ ہے ساہیوال کے قریب, پنجاب میں ساہیوال کا ایک شہر ہے, اس کے قریب ہے ہڑپا. اور جو موہنجو داڑو ہے وہ سندھ میں لاڑکانہ کے قریب ہے. اگلے ہیں ہمارے پاس لانگ کوسچن, رائٹ کمپریہنسو آنسر آف دا فالوئنگ کوسچنس. نمبر 1 ہے, اس کے صرف ٹو کوسچنز ہیں. کمپیئر دا سوشل, اکنامک اینڈ ریلیجیس لائف آف انڈس ویلی سویلائزیشن ود ایجپشین سویلائزیشن. اچھا, اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ہم نے پیچھے ایک ٹاپک پڑھا ہے ایجپشین سویلائزیشن کا, ان کی پوری لائف, سوشل لائف, اکنامک لائف اور ریلیجیس لائف کا انڈس ویلی سویلائزیشن کے لحاظ سے کمپیئر کرنا ہے, یعنی ان دونوں میں فرق بتانا ہے. ٹھیک ہے, پہلی آ جاتی ہے ہمارے پاس سوشل لائف میں آ جاتا ہے کہ دونوں تہذیبوں کا, دونوں اقوام کا رہن سہن کا طریقہ کیسے تھا, وہ اپنا گزارا کیسے کرتے تھے. دا پیپل آف انڈس civilization relied on farming. They also kept animals for their milk and meat, while Egyptian civilization agriculture system advanced and the agriculture year was divided into 3 seasons. اچھا, جو انڈس ویلی سویلائزیشن ہے ان کا گزارا ہوتا تھا کسان کھیتی باڑی, ان میں کسان تھے کھیتی باڑی کر کے, اور اس کے علاوہ انہوں نے دودھ, گوشت اور اپنی خوراک کے لیے جانور رکھے ہوئے تھے. جبکہ ایجپشین جو کہ مصری تہذیب کا تھا, ان کا ایگریکلچر سسٹم بہت ایڈوانس تھا. انہوں نے اپنی کھیتی باڑی جو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا. پہلا سیزن وہ تھا جس میں وہ کاشتکاری کرتے تھے, دوسرا سیزن وہ تھا جس میں وہ کٹائی کرتے تھے, تیسرا سیزن وہ تھا جس میں سیلاب وغیرہ یا ایسی آفات آ جاتی تھی جس کی وجہ سے ان کی فصلیں وغیرہ خراب ہونے کا خدشہ ہوتا تھا. تو وہ پہلے ہی بہت زیادہ سیکیورٹی اور حفاظتی انتظامات کر کے رکھ لیتے تھے. آگے ہے دا پیپل ور فورس اسکرپٹس ٹو رائٹ ور کالڈ ہائیروگلفکس, ہائیریٹک, EOPLE. یہ 5 ورڈز جو ہیں آپ نے کینسل کر دینے ہیں اور اس کی جگہ لگانا ہے ڈیموٹک, DEMOTIC. ٹھیک ہے, یہ مسٹیک ہے. اگلی ہے لینگویج کوپٹک. یہ 4 طرح کی اسکرپٹس تھیں جو کہ یوز کی جاتی تھیں. اگلا ہے ریلیجیس لائف, ان کی کیسی تھی. دا پیپل آف ایجپٹ ورشپ مینی گاڈس اینڈ گاڈیسز. Each town had its own deity and temple built for them, while the religion of the reign of Indus people civilization was similar to Hinduism. دونوں تہذیبوں کا تقریباً جو مذہبی زندگی ہے وہ ایک جیسی ہی تھی. جو مصر کے لوگ تھے وہ بھی دیوتاؤں اور دیویوں کی پوجا کرتے تھے, اور جو انڈس ویلی سویلائزیشن ہے ان کا جو مذہب ہے وہ تقریباً ہندوازم سے, یعنی ہندو مذہب سے ملتا جلتا ہے. وہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے. آگے ہے اکنامک لائف. دا پیپل آف انڈس ویلی سویلائزیشن primarily traded within cities of the valley. They also traded wood, copper, gold and different birds. جو انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگ تھے وہ تجارت کرتے تھے کن کن چیزوں کی. وہ سب سے پہلے ان کا سٹارٹنگ میں جو تجارت تھی اپنے ہی شہروں میں ہوتی تھی, اور وہ کیا کیا تجارت میں ان کے شامل تھا, امپورٹ ایکسپورٹ میں لکڑی, کوپر, سونا اور مختلف قسم کے برڈز. جبکہ جو دوسری طرف ہے مصری تہذیب, اس میں آپ کے چیپٹر میں فی الحال ایسا کچھ نہیں ذکر کیا گیا بک میں, تو وہ ہم اسکپ کر رہے ہیں. Write a note on Mehergarh settlement. Mehergarh is one of the earliest human settlement. It was found at the Bolan Pass on the Kachi plain of the Balochistan between the cities of Quetta, Kalat and Sibbi. جو Mehergarh نیشن ہے, ہیومن سیٹلمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ کوئی اقوام کہیں سے ہجرت کر کے آتی ہیں، کہیں سے آتی ہیں اور کہیں پہ جا کے وہاں کی زمین کو دیکھتی ہیں کہ یہاں پہ ہمارا رہنا سہنا آسان ہے، تو وہاں پہ اپنا بسیرا کر لیتی ہیں، وہاں پہ رہنا شروع کر دیتی ہیں۔ اب ہم نے یہ بتانا ہے کہ مہر گڑھ سیٹلمنٹ کہاں پہ ہے، یہ آج کل کے دور میں کون سے علاقوں پہ مشتمل ہے۔ جو مہر گڑھ ہے یہ بیسیکلی بلوچستان بلوچستان کی جو 3 سٹی ہیں، شہر ہے کوئٹہ، کلات اینڈ سپی، ان کے درمیان میں ہے۔ آگے انہوں نے اس کا جو ہے وہ مزید بریفلی انہوں نے اس چیز کا بتا دیا کہ مہر گڑھ سیٹلمنٹ کدھر تھی، بولن پاس آن دا کاچی پلین آف بلوچستان۔ آگے ہے دا ڈیولپمنٹ آف مہر گڑھ سیٹلمنٹ از ڈیوائڈیڈ انٹو 3 پیریڈس۔ یہ وہی پیریڈز ہیں جو کہ ہم کوسچن 2 میں آلریڈی شارٹ کوسچنز میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کے پاس 3 پیریڈس تھے۔ مہر گڑھ پیریڈ 1 واز دا نیولتھک پیریڈ، جس میں برتن وغیرہ کی ایجاد ہوئی تھی، اور مہر گڑھ پیریڈ 2 واز 5500 to 4800 بفور کرسٹ، جہاں پہ برتنوں کی ایجاد کی گئی تھی، برتنوں کے استعمال کے بارے میں لوگوں نے تعارف کروایا تھا، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے مہر گڑھ پیریڈ 3، وہ ہے ہمارے پاس 4800 سے 3500 BC تک۔ پہلے واز اے پیریڈ آف ڈیولپمنٹ دیٹ ایونچولی لیڈ ٹو دا کاپر ایج۔ اچھا، اس دور میں کیا کیا گیا تھا کہ کاپر ایج یعنی کاپر جیسی دھات کو تعارف کروایا گیا تھا، اور یہ بھی تقریباً جو اس کا پیریڈ 2 ہے دور، اس سے ملتا جلتا ہے۔ چلیں، یہاں پہ ہمارا چیپٹر ہوتا ہے اینڈ، اس کے لانگ کوسچن، شارٹ کوسچنز دونوں کو میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا ہے۔ کوئی بھی کوسچن ہو، کوئی بھی ڈاؤٹ ہو، کوئی بھی بات ہو، آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ پارٹ میں اس یونٹ کا آخری پارٹ ہے چائنیز سویلائزیشن، چینی تہذیب کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے، ان کے شارٹ کوسچنز، ان کے لانگ کوسچن۔ اوکے، اللہ حافظ۔